Wangalizi watukufu wahe Facebook FM, washilizi watukufu wahe radio ya Majapari nane Gri Television nana ya Komoremfo ijihunda wanu riparisa Ibrahim Abdurazak ulio razida ili hujari hadisi da sina ye uliho de masala ya remawa yansi emakati ya musiwana ebonge kartutsa harike wale haku habo yaka Facebook FM unu mpango mahsus bana Ibrahim Abdurazak ulio razida urengeje ye hutuba ya azali athumani ya usiku wa jana. Bana razida ho wasta waho kalimani mkalimani wahe zejani buzilo kenyume na azali athumani. Wangalizi wahe Facebook FM Komoremfo nane zemba wambali nambali kauzo tsanganyi haidi zitsamba zema wasiliano ya yanu haramwe dunia kamili. Na miruhusu kabla rani jajibu le suala la hanyu kaudo na maluzi saban ni range furswain ni resalam harma Komoron sipia nambia salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh urdi sena ni range furswain uyo tena ni bushiri bahati njema wa Komori ojimli fwa hao heni bahanu kaundo alio waenshi hasalama sadmina awenge yesu alaikao ndo maluzisa ambese ndabokayo wajibu shi siasa eka kavodhomana wa siasa ya rongo za husu wa Komoron sipia bal jirambe kamndu yamba ukanadi muwa jaula wandoa hunde ndongo wambe harma zenongo zida Sheikh ndo anzara angalie harma kweli azali harongoa jana harongoa batsina hambi wa Komori ndongo tsoka uyons yani bese hanza wandu parce que wandu Komora mako washindwele wazendongo zindondo il a parlé pour ne rien dire aux Comoriens. Donc awenge he namna ikaundo zilongo za henda ni makalima yon tipi ya kaundo ya roho nsuo na bahanu urjoka ushinda na bengar porte au commentaire ekati do tsokaya rambe ya ukana hajibu izo wa Komori wa decide wazifanye watsine amri ya hai maana kaundo anza wangalie ikade mashughuli ya uyandisofanywa rangu hali eka lima shughuli tena atamidhahirisho ngiyo basi eka dovumbwa majilisi na zifafa na toarabu nezadunga wamalani kaundo zifanywa ngamambukana ngabandu wasa wakaza madati ya uka mwezi 24 aho mwezi wa Desemba ngwa una majilisi ya wakaza ngiyo na mwezi ngamtuhamba izoni juwao ngabu wakaza Fevrier nga wakaza Janvier Desembre banu mwisoni ma Desembre banu wakazi wa mashughuli menji watsina kwa linde ya zali ya rongowe yeye mwinyi wae hafanya mashughuli menji wafanya mabunjidio menji homijini watsina kwa dungu izo kaundu ambangu wazitaunziana abwenge ntsina ndrongo ya hamba haruma umrengo kalima usiku wa jana wazali ekati do tsokaya harongoa watsina kahambi wa Komori ndongo tsoka uyonzi shesha rizarisa tsena hindi duka wanu warengeja gula waende sao waipua we sharafa ya hayo sheyo de namna kamdu harenge hindu hanzia zitso za haki na mde mwangalie matrafiquant de drogue wana kwa zuya hunda l'argent sale et facile kwa japaro hezite urumie mapesa ya hao hena mnekaundu wa yanzao hana mapesa mdu ya simbuha ya yataha ya yahunda ya yatuma hanzia za halali yozi protege
hayagama hayarumie namna kaundo ya ladhi shabo ya ukaya ezinu ija hauguguru na wizi wavoti ngwaona ukaenizwa jofanya ngwadodo fanya harma msajaji shamduka jajo elewa ya ukana ngondo harmansi uishiokera isi wa daula ngujoka urongowa uhunde kazida ya joka hamba zisazi tsambazi wa harme dunia ranzivo tasi rahelera imasivu ya joka urongowa yeja ya haja yabo kati wa urongowa manando wasawajua izo ambao izo joka ujayambe izo desajiri ukaya mono ukaya duskuru ya hahia kauyambe masihu itsambazi wa bahanu pia ranzivo mtsana ya jana yabo mdoka ukansa ishidi ya hindi hamara handani yore mark rifanyao armazeno ye diskuru ya shizungu irenge wakati mwinji hane diskuru ya shikomori nikamdanza mwangalie eze diskuru za hahe pia ye shizungu yo ukamba vititi yamba ndongo za urema koti eshikomori ende hanji harengo wakati wahe pia hamba izo yanzo yambe shosi kwa jana kajakana zo hamba yode manaramba kana harongo za wandu hati yatale jimbo la toifa la hatu kabla reja rongowa shaka jambia wandu marongo itsoka uyonsi kujaishia harme diskurio wahamba ndongo za ankiba shawa bwana Razida ngwazo nisao kana bano mwa daula ngwali niyo kana le 31 décembre ja le 1er janvier bia rongo bakutsono kana yondongo ya tofauti eka no zo ndongo mbili za tofauti na relwa ndondo onzamo ye hutuba ya jana inu hutuba ya kaungana ne krisi ya uwadi wa peu wa enea harmwe dunia wa haja komori hunu si wando jina ramba kana wi corona nge existeo sheido komori corona business rakauzamba rakaunese hesibabu rakamba zendongo hizo jana yakaujaonese ukana eshendu shida hena mnakaundo shidio hawena mnakaundo shivumbudwao na hunu komori geladimwa basainu urende hana mna fulani ya aleje mana haram abasainu hena mnakaundo wakaukonsidere kanguo kwa tina nafasi wa considere hedi loyo haurenge namna kaundo wakaya shaharmu wakati wavira pia wanzanu wangu hamuna saba ya huwade uo yankiba ya komori jezankiba zonti pia zobonze zirebe hobonti yabo ekangure ngo mrungo ya rongowe iladi mwandu wa ishie hatu watena za ekonomi chauja huishia ezelikoli ngazijobula chazozibulwa rango hale ze universite ngazijobula chayibulwa rango hale yokena kabula ma enfumraro zosa zibulwa mashuli ngajobula chauyabulwa ngondo mashulini abogeshe ndushatsuka ukaya narambia bese mathalani majilisi gonhao donc yabuyo nsijua tamba ndongo ya joka utsongeza tanda hunde komanteri wambe haruma hutuba ya hahe usiku wa jana shanga muhimu ya komanteri ya muhimu ya ladhimuri yambe duka kabati nsi kabati doma na wandi sounds kazirendwa thuma kazirendwa manata sisra tsumkubali ukaira isi wa haki garzamba ondondo atasira tsumkubali ukaira isi wa haki yo usikitisha ekembi ya tawalie masiwa ya hatu ambangu juu ya rongowe shazila joka hamba zirende haja kiritasila njugu yitsambazi wa harme dunia raheja rongowa na keradhi babanu kajazingiziwa ni wandu wambia haukweli ngombo banu wandu ka olone communication ya nsujua ka communication kwa sina mradi ntsina nsujua ka communication nsujua kana tijima conseiller gonelewa nsujua wandu hendeni nsujua de direction de direction ya haya dana mbao directeur de cabinet
kartujua do secrétariat général du gouvernement mgwaji ali aude premier ministre mona te barua ya roha kwa jana njaharaya shanga mona wode wende sensi nsujua dababi wandu atoa manami nja joeri wani wandu hamanda wao she muhimu riparisa ngetebesi wao amala tamimiti somo na wandu wado Faransa do ibeha yoti somo sanga ikasa shenda za mtana za usiku wa jana akaurongwa sanga saa 2 za masiku lokati ya kabisiwa shila rongwa nzo mtana ndaona image no kartutari jua kati balo kati ya kaubitiwa udadu akatamba ngurongo unaelewa shati wakati ya kao no iladi mwe diskuru ila irohe rangwa kati wandu wasawaishia ekawe ndo afanya enregistrement bo jioni wambango ye hao hatabo masihu balabo masihu de rongo wao. Bwana Razida rikanza richukue urengeji hawe yakaya rantichana hunda leo wala ya barua la ambassadeur ngojule Sarezina mtukufu Sedabas uliho barua hiyo ngepointeo judwa haku ya mwandishi jimla wa serikali wa Irambao Hamadi Darus yehu irengeje uonoje ani ngorengoje hawe yakawede mkalimani waheze jali buzilo kinyume eyo nzo irenge namna jekasi zileka ngar confirmer ukana royaume ngendo installer hamba ukazaliba nukatsi harma urais ya vote waninsi harambu ukaharengenti abange famia hedwa jotu gerenti enamna kaundo yanzao ibarua huyono enamna kaundo yanziha ya ukakatswa ukansi ya do pointe yeti chef wahe yeti marhaba menja wakaurengeza mnaendro ba yeti chef wahe na ndineze nakozo tsipia na ila hasubuti arongo wandwa jina kwa tusubuti urongo wandwa jina kwa nasubuti warongo kwa mawaziri kwa tusubuti wahamba galia wanu mawaziri hana siku samba zindongozi mawaziri walio bala onti pia ngo bala hemba bikao diridikia waumbia shakwati bala ha pouvoir wandu wazuya urema pouvoir mathalani surtunga mjorenga mithali ya mruja msaidie yandu karma pouvoir rango wakati wa Johari yaonela za ya ministre no msaidie nda tatsambazisha mashahe na bangushitwa arma serse emana zinani de botushido tia mdo tahazini ya tushido no memru hatokanti bala hele zina bahi ekandongo kazi ja decide wani Hamadi Hamadi ya Asadi ya bokwatsi nongo tujo henda yide utaru mwentin huonoka hatarenge mwiswabo ende harenge mndu hamde hari chargé de communication hahe wonge na gari na mafura na bongo jonda wandu wado ma conseiller hari ma conseiller wa azali à la présidence kabasa taudo na grueti shawonge na zenongo zontipia womru kwa tawanzali dzina laika jiwanzi chargé de mission nsujua charge wa hindini amuraji rongo urongo hata le dzina laika jiwanzi monato sikula waru he decree andrabo yambando bi usufa paka hanumi wa mufti airenga ipublie harmai miria manaka jajua usoma kajajua tofautiana wote kwa yonte wonge na zina fasa hizo nsipia manaka anso bavuni Mahamadi donc ni mtu bavuni Mahamadi wakana wani ministre wala tsondo na tamba pouvoir itoko yonte rien hay ngamdu wazo za kamba unuzo nsipia la ministre fuya comme maltraité wana zina unuzo nsipia undai wa donc oui le premier ministre gloire maintien aurambe de président azali de roi yemfaume azali va oui de rais le premier ministre nemna tseno ngosidi donc abenge latino ga mando ila kabati directeur général kabati ministre usubuti ambati jaw Oson Mohamed ne kambati jaw baratango no banisir e ngafir kabale chamani sa Janfari na zalilo indo e katsindu wa donc abojongozi dans le motsem tunde mazena ko zontipi mwishia député Alimhaja Paroka Urongo iso azadie mambia par rapport ya Ijarusi mwishia wandu wakadha Karongo zena zontipi donc yeti anjabu e kebarua ila ifanya bala ya bahati njema wandu wakunda obanu ngabwandu ma fonctionnaire na madhamana wajosubuti wajusezitwa wambea risarlemewa basta sidelino inskado mando wanazida majeshi jimla wa serikali ya konta ujudu ani ya bwamu
ka na kiasi na mizibano mezi ya uma harango sikuwa kansi yabo ba vya ministri ngao ni sauka nga una project injisha holiho kasija apilo ni mwanjishi wa ikasu henda babano abo mnuno kanani ngabo zero hako harumai guvernoma ino sha amma abo nusukungwa badao ngarambi yao cha kwa subuto bahi abo mna osikuwa joka rongo wao na mtsotulia mwa registre mdenge mwa tsambazo ando tipia waishi shaboni yeti sinongo ya handani kushia osikura kanda harma yenti humengo shenda ya Azadi ya 2016 tika harma radio la Baraka FM tionesa kama ngonmoze projet ku za hansi wa yabo za kauladimu zifanyishihe wakaye poro en long profonde poro ya kauladimu yenjeziwa honomoroni idize melinku zila zidonjia ye poro ya mtamdu tena ya menajewa yenjeziwa mjumao mwali wafanywa wa mjumao tena wafanywa poro joka za kweli yemdu ya kamenye projet de mapesa ya kayabo 64 milliards yotizamba osku ya kanutu ya imenya ya Rusi sindiyo ba hizo projet shiwina jana za karmantino mana harengeza kana hadwafanya recadrage enda ta organiser seminaire et somesema ministre na secrétaire général wa hizo ministère mbali na mbali wotimdu kwa na postun kututsi mpaka mjomba henge yabo ane usavan wahidi kam mjomba henge na ezi alafu kama mrunge na nzaya wodo ishia ba terme tsera ba ventre affamé n'a pas d'oreille mndu mwenzanzaya kana akili kana mashishio kana matso mumu ya yale bahindo yaude mazama ma ministre walio Komoro ne ma directeur général walio Komoro wandu walona nzaya kwa na porsu butobweza wanyaza hao wazambe ezendongo hizo wonsi pia ngo shaude joto leijarus razidari kanza rijue habo yakaya mwezi wa Desemba yuno ngetimizio maha ranzi ya conference wakahamba conference ya maparteneri ifanyiha mruka tsona hata dalilu ya mtsanga wewe ngonusole swala hilo kwende warenga eze bandira hadisi wakati ya conference ila yafanyiha izura hamba ukulongo jona kezuri zambangio na maha de troisième jour me conference ila ufanyishia rikawone sandongo hindi yakawandua azalia bale mapesa Komori wendo akafanya mandari Faransa zokar jazidi arizambe wakati hiyo mandari na matembezi wandondo watembe unaelewa maana conference ila itarishiwa yambwa ni Macron harma conference à l'Élysée maana ti conference de presse conference à l'Élysée akafanya kujaona ta usiku azali ya Faransa dena Macron kabaja kata ni TF1 ni France 2 dizila dini kuzaha ozila wandu wa charge de presse wa Élysée lwakawa kausema suala chakabati au jemduba na jana bekano TF1 wakabala usiku Macron band wabanga wa organiser conférence de bailleurs de fonds ijo présider ni Macron na azali izo dezahamba sidelilo usiku ya je conférence ya kufanywa ya homdezo wa Faransa yimrudho mana wansimu ya kabalando kabajaka rien wakabu ma ambassadeur ma représentant ma directeur maneze ntuzila wizo baka conférence ku ya ka organiser wa Sénégal Macron kaja tumdwa haya yaenda abo Yves Le Drian ministre des affaires étrangères wa Faransa shahende hom kataba wa ina ila ministre rizambe ntiyo kabati mndu atishindana ramba ukana ulamlima kojatoa hindu katima buhu yatsona mana nduna nambiye leo ya jambe bila ya conférence ça fait déjà une année et kati wandu wa la Maroc wa hajabanu wajamba jao itendwa kabati mndu yaona yala mapisa menja rumishamwe conference ile wajama Nigeria na wa haja wajana hindi wa kaiho isukila wa kwa jaka hiho nduka do confondeze ndongo kawaja kama Nigeria arme conference ile ekawa waja arme zirwa China kwa mbabe haji sawa donc abengeri tsingi harma ndongo wando juko bongo juko uja badata sa wala kunambia Salimu Ndola wala kandida wala kala Salim Sanja tsubadia harima bayer de fois yo jaban wa wazee wa utsen ikadwa ndwa jobi laba wa huko na ukosa donc conférence la montana couché que de souris rien bana razida rikanza rijue aboya ka ranzilwe 23 Novembre ya vira munemro songo mrasongo mono terrain daweba chawandu pia wanjama chumani watsatsaya banu za jaribu zilo kinyumenezi ngamjitayarisha oje aboya kanga mahatsu ngodoa hise usiku wa mabandabo kwa muhusha
Bano bo banu tuanzani mwambeni ndongo. Bana nasikumi tsamba zendongo zi. Banu hama na mnisomi wanzanu wangu banyo wanumdu na maarifa mema. Shahama hata jehunde leo raka mtishido tafautisha les problèmes politiques et les problèmes sociaux. Banu ze problèmes politiques, effectivement yo problème politique. Et quand Léo Azaliri kaouomba Mungu yafanya convoqué collège électoral le 23 novembre. Quand j'ai convoqué, il y a un problème politique. Problème purement politique. Chez ces problèmes politiques, ils osent hananamna ya onduzi règle. Mais ces problèmes politiques, zohambani par rapport à ces problèmes sociaux, économiques, ils doivent armenter. Et c'est saison tipia za jusa wandu wa roha honziani, wa duba honziani, kawajaka problème politique. C'est des problèmes sociaux économiques. Na problème politique yo, ba nous les 23, ba la ramba donc i convoquewa. Kabasimba baka les 23 zalingu jofanywa jao, hanga wachika ministre jofanywa jao, rien du tout. Ngwaja alia kai opposition ndoma pacifique. Rijari hundri harme bahati. Nazalina sitopo abo kabo abo ha maîtrise usufa jihad yuka maîtrise enti ama le jeshi na dini nti ko mérite jeshi parce que nti wiyo ipangiha ejamu ya mkomori ro harma amani mishinjayo amani hatezen kodo za halize mwadoishia wanroka utsawa wajiwe wafe nuwatsime wa wana mjeni liungu twende waishie mtsurenga hule amtsurenga ajiri juzo mifumo ya biraila baina itsikudi na mtsamdu ushanga mwaneja mwa wa yafa kabati beshe zonda mundu ataziderape shawo wana ndongo mafitsi wala tamdo hula bona yitsi mafitsi mana yo ndiko za juwa donc hususia ya mkomori amani abwenge nsinu kija merita tabake ma militaire mana karsina ta besoin surveiller frontière yoke ata yoke tujoji surveiller wiyo famu labda ya lazimu yo polisi na gendarmerie wa régler ces problèmes zamru na mru. Donc abwenge wanda jino soundizi ka ba maîtriser nti ka watimru diso enti wiyo hanti le bumba la hanti sha attention ruwa waruao joshko morishamba. Donc abwenge si zamba ndondo ka le 23 barumba Mungu ya convoqué collège électoral kaja hivyo convoqué abonde zidar kwamba enesjo jiri yezulu dhamana itsimdumda jina. Donc abwenge uhamba kana wandu wa roha sur le terrain wanjia majomani kabati dhamana wa siasa ya njia jomani wa ubanu ontipia warmaze nongozo ontipia eka leonga bibanunga mrongo mimiti journaliste chami porte-parole nsuhambe zo hangu zibakisho hangu nsuhambe zo hatu zibakisho hatu ngamambo izo za opposition izo ndongo za henti abwenge katimba ntirongoa wanotipia kwa notso jo urongoa me porte-parole do jo arongoa wanona do tafautisha zendongo zino ngabo wakati bokata mimi gajo dépasser makajara hangu wakati wa decision kuu ya wajo urongoa de mazefu hangu. Donc abwenge wanatishangae ngo banu yoposo kamili ngio banu shayora kaulinda dukase tabu zilo harmwentsini tabu za maji tabu za mwenje tabu za ankiba tabu za maisha tabu za hazi zilo harmwentsini kamili izo pia izo problème purement social waudu ando aladimu wajuhe wambeti jao jabo kajuzi mono watadze wajuha beshe majeshi wajondo watsambazi wajaziwala ula uhara ilamba roho ya harara roho dada wakawa hara ezinungi onkara fumankara waunwa na washe ngwanzo reklame maji wajusa na majeshi na mizinga na mapolisi na ma FCD wahatsu wabavuni wake wachukandari madamu basi mizinga dabo luna hindi nimebani haya hadi hadi mrujai wendo wa mizinga dabo luna hindi bukuwa himu ambakashe hata upia kartujua upia sabu maji hata upasi kartujua pasondro mahatu nuwana hatu wa sabu mwenje hizo sinungo za ndurima wazambe zonungo za ndurima wazambe shena mna iruho ya hao itapala baba wasofikiri kabala la ngwanzo ndo usezinu watu yazali nungio nkara shando fenya wa hatu
nasina kiasi ya mfumo milibano fumbidera ka yabira IPDC mfanya ikongrea bavyanyu sha amazo andu watanabahi waunduka na kwa shinda wajitekeleza haku warumaye kongrea nyu yakarumcho ikoni kwanza wamendeneo holiho dizo ambao abokuja kawaelewe namna kaundu rakaufanya inukongrea bavu rakaifanya wakati wandu wakauzido watitanganyihe wenji beshe wowo wakautanganyie namna kaundu wakahanza wandu waja hata wende zaidi wa uraka walinda mana humusa suala nga mhujibu ekango fanyo he appreciation ya hao ya bongo jojo ufanya appreciation ya hao mimi nga mhujibu namna kaundu raka prepare kongre ye kongre kari prepare ka haina region iladim wa jiwandu waidi ekautanganya ze region zontipia abo iladim rike o winji wa huwa ndo akaulaharma ze region iladim wa ke20 wodo winji abo tsenjeza tizirende region ku ngarwa nao ije undre sisi madhamana awandu kuma weka uladim rike takriban wandu mengo miraru o winji na siwo no karma faye ya jazz wanaja donc wandu wajibu ya kongre ila regional ila kijaka national ila regional hinamna ka informatiza ndo ye forma IPDC wakawaifanya basi ende kadune hinamna kaundu wakaufikiri manaka kautsaha wandu wajazar mae faye na wandu wakaya donc wawengi wenu wandu tukatarajama kaufikira audo tukajua ilati mitingi rakaulinda wandu rien que wandu hatu ikoni watuju jaze faye donc wawengi na mtikena harara baada namna rakaanza rifanya rihansi madhamana ngwa yabo ngwa ndila unezi hazi bana Razida unuzida kikarani kiwanga zenda unokurubia Joanza urjimlisize kanga wena ala ratushidara libirilia hau message wa Joanza uwe ili rikamilishe wonjiza bantere yao naam suala muvuma ondukaulu ashangira ezia ya mheshimiwa Azali ngabonusia hao ambao jedisi wena o Jonesa utukifalo nuo holiho lazila ndonge ka ngazibiri yao haruma umtsanganyo wazimana Azali Joanza benjinia kama jedisi inu jenebza sesekao ijoka ulazimu ne suala hilo akina Mungu na mtume wende wa uzisi wano rondo wambeze adhabu wazionao wowo maana ikamisudanza nambe ngejoka manga mtarajamu izo nsojua madabu wandu wakanza tarajamu zeno za kongre IPDC shaizo sisi riele wao duka wala waleme wa wahamua waono kana wakaufikiri kabanu ngwahimili yao raisi weavotewa wedaunduka wahimilia mndu ya jirenda wa mfaume ya ruma udeni famia haiba ngonelewa wawo ngawandu ajino saonjizi manani sigwa bukamiti vote wanzuani wembru anome wanzuani ilodi mana tushoparunda ze pouvoir za hawakanizo wakati wakavote wanzuani wala nisi mndu ya gute gouverneur waza kweli wakataka gouverneur sidaba sana lo delege wazali wakataka gouverneur nzuani haono ela gouverneur fazwidi wakataka gouverneur mali haono ela ya gouverneur ila de mana hamba kane bilangu de azali parce que mi de delege wazali waishe siwa fando bianisi de delege wazali waishe siwa shanzuani abo inga tsanganyema delege wa mabavu tena kabatsimru yafutewa bahewala wakaulinda ndongwendi ze Muhammad Abdul Wahhab ze Elbaki wala ontipe ndo akabala wakaulinda hindi Azali lujuporo ni Elbaki kado kajauna kaenda ataka humchokoza harma bunjili otselila yakawalifanya fikiri hulo moroni donc wala kwa na huparu hunda ndongo itoka uyonsi shaizo mina jua conseiller wala nsu wafaria wala nga artena nga mtahusama hodingoni kamjamangari opposition mafanya ndongoza za kweli na mlamwe mje mtikama de na bena mnaje de enzi ya kansi bo shahula juu mndu ya irema le pipo ya jua hayo na mradi sasa jua babiti ya rejaja kansi zilandi zuwafanya bala unaelewa sha wowo walemewa na hiyo ila demonesa ukana bala hata wanu ambao mawaziri wa hao dezilana zamba mwandoni walemewa ya bakshalo tojitamka warejedi ngoni ila ministro efu de mrasubuti amba kana ngamvurizo ndo henda batside namna eno
shema nafanya zila ndabaka ujua kangena boreje ndabo yajua kasandu carrière internationale katuja imenye vano wanu alo vanu ngwajua kautolo katina vanu wajua kawenda simsaiji yetsidwa dunga kawatujuka ujwangu Canada hobi ujenda kenso ndani ndadi mana yeye asubuti yafanya ndongo donc awenge mndu mwenzanzaya kana mashishio kana matso ngono kana hanywa ya hamba ndongo yetsamba na hunde mbandunle. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak uliora zidahabo yakaukubali ujaujibu masuala ya Facebook FM nane Komorenfo uhusu actualite politiki rema banusiju sharaha reja baya ngojobe heri sala ili riba mpango hatu liho zedakiranikiwa sazi mimi hayakina mgu na mtume tidungu ye point de l'actualité jao namba point de l'actualité ya ubei akawonesa zetambu zili yo prison kati nji anga mwijuo na endeni shabobei badeka ushanga zwandu wana besende tsongo tandu madzi watsongo njio uhara hwende hureje tsende tsireje yode namna izo ubeji hambabala pia zila kweli kabasa tandongo ya ndabu bala hende juza ko prison na humwishia ambeseba la ola waziri wa he ye mahakama amba ola wala mdu akanzatawe ya ulawa ola sule la mumjuo tsikadamina yo prison gono ola kana mdu akawahanywa utambisha yambe ndongo papa shaka jaka violent ni mdu ni mjua sule ushezo beji hamba hunu ganzo bobeji welewe ndongo nzima fundi wangu ngujonswami babala kaja kaumsomesa ni kedaba madame situ asomesa mdu akena akili sharsa riele wa ukana ele piho azali ya pishia Abdallah Mohamedi ya uyafanye complot ile yatia gouverneur Salami zifungoni kajashida récompenser Abdallah Mohamedi hanike mwana mshwahe wamba madame situ rada Mohamed henda mnika pambola ndrabo shembi ndabukangu pofundisheo manam nika ndini ya droit de l'homme itio kabatsa ta droit istehidwa au ya shibina jamu sikoki si ndaubini ya mali si de prison ya ngaziche kabatsi ataubina jamu rien kabatsa ta nongo surveillance zila ubeji hamba zila pia zila dese kweli wandu wa droit de l'homme waja au prison siku yo tsiwambia ngamo prison wamba ka wowo ufanya ze rapport wazibeha sha azalika waishilia presidenti wo wa droit de l'homme siti madame situ ruona na tsikado gabi haruma sendongo zila wizobobe hakubali amba nguzibe shata uona zali yoka haudziro ekashida ta mona haruma sendongo donc waniswa be obani aladi muyabe chaka tswa sudi bala ye nara ya ministre baishe kadwende siege haruma sendongo changa nzomwelewe ya ukana yemana tuyosubuti yambe idila de lefunvu Abdallah Mohamedi akaunikiwa vanena mria baba Hindu ikaka mungwana bahi surtout ikauwa ni mruboko yefurwa ya mru ujotsimbulia ekawi hundu haki ya hapo ngujosubuti wambe zojo kanza wambe sheuka hubabwa abokuna usubuti dorongo bokola mndu kutamba bala nja huba mdojo hurenga shendu na huba izo deza hunda fazui deza hunda faruata deza hunda anis deza hunda wala ontipia wa ontiri mwezi amri wa SGG ijarusi wandu wa lobanu wajua urongo wa fatihu mwana hahe wa ijarusi mwana mshwahe hapo jambe sana kwa wandu wa jihada yao wamba utsinana ministre de finance shao ntipango ntiri mwezi amri za ijarusi donc abenge zanongo beji ya zamba hakika zilandongo za kweli so français za kweli wanajamu kabati hata ndini ya droit de l'homme idio arma zanongo zontipia iyo demana ukana paka jaula ya haki armati
mpaka jaula ya haki vahanu rakaza rikaza yeyo vahanu ya kaza na zijishi utandu mu prison na undeze prison wajo kana muo wajo humtapirizo bahe raye ruwa mdo mshangiria ngwajendia wabira maze prison zakaja wasoma ngwajo henda prison to utar na ina banunga bwerezo haina puengi ne rezo ya hayo si haurankini hana sikumitsu hamba vanu azadinye na ndogo zinji yaladimu zimte prison zinji zajaya tizamba vanu ukaumfua gazon wamfua marehemu Feswali Salimu mutu ila ndogo za jirikandani waongo madhamana walu yabo watu hukumla sabundizo tanku yake tikijenda ngela dimondo wa uzisiwa manaudi madhamana waluna zendongo hizo dhamana hizo pia bandeo zozi huswa zali ya gestu ya hentinu zila ubejia hamba ya skaneri ya midiari watina tapel dofu hata tapel dofu rinu kejafanyiwa yudimana ya la lusa balatisha Muhammad Abdulwahabi harongwaze somenila na miswami balo kamba dezendri za mwiso shaka uone saukana yuti haki decret de la lusalwa yudi harida spécialité ya zali ye commission anticorruption manaka uzila lusa pia idu anduzi hado jo fanyezo anza bwa hanyumba yako jama milioni ngabi yabo kejafanyirwa appel d'offre we directeur général de douane haifanyi zingabi yabo ngazifanywa harma société mbali na mbali watina appel d'offre ifanyishi hapo yeskaner yo vigor tijiwi mana wa directeur général tiju poro Alex tiju poro andobi waudu aluarme vigori waudu ajakaze scanner yandrabo hiyo riambe semeni abira la bobeji bala uka hujawambe izora zamba harma semeni zabira zidi wandu wa ontipi wafikirio kainunti hao ils ont les mêmes droits que nous maudu katujubadilia rawanza rakwajanza abwenge mpaka jaula haki ngaromba mgwe kamgwa benze zifanyishihe kabla arahwa katuo jaja shefalikia hatu 26 mai 2021 il faut wakera isi mbajina ramensinu kamgwa benze ujo kansi au haki ujo stehi ubinajamu ujo stehi wanajamu kaundu wa mbeha ujo stehi zenagozo nsipia emana zadi ya stehio le jeshi bahi ndabu kaudu wa mbeha shaka javutwanu wanajamu kwa jambeha le jeshi wa mbeha yonda wa stehio basi manadu wa mbeha. Marhaba menji bwana Ibrahim Abdurazak ulio razida hawa ya kukubali ujibu ya masala yahe Komoremfo nane Facebook FM uliho de masala ya siasa ya remawensi ya hatu na uomba Mungu irjerwa na makati ya jauze jamaa pia salam ama tawfiqi illa billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.